Dies ist eine Notsendung der deutschen provisorischen Regierung. Ohio hatte sich seit der letzten Sendung intensiviert. Skibidi-Toiletten, alberne AHH-Online-Bots und andere seltsame und verrückte Dinge gibt es überall auf der Welt, sogar in Deutschland. Auch OLH22 hat sich stark verschärft. Nur noch 13 Millionen Bundesbürger leben, und ihre Zahl nimmt besorgniserregend ab. OLH22 ist auch mit einer neuen Variante aus der jetzt besiegten Türkei gekommen. Es wird türkische Variante genannt. Die Symptome der türkischen Variante sind wie folgt: Fingerverlust, extremes Höhenwachstum, Gefühl wie pure Folter, Lupus, Schlaflosigkeit, und dann verwandelt man sich in eine Skibidi-Toilette. Die ODA und die provisorische US-Bundesregierung stehen am Rande eines totalen Atomkriegs, und das demokratische Imperium von Ohio ist mit seinen Atombomben, die stärker sind als Zarbomber selbst, sicherlich im Vorteil. Seien Sie darauf vorbereitet, in einen unterirdischen Bunker zu gehen. In den übrigen Städten wie München, Bonn, Köln, Düsseldorf und Frankfurt wurden bundesweite Notunterkünfte eröffnet. Sie müssen Tickets kaufen, eine Einzelfahrkarte kostet 600 €. Und die humanitären Toilettenköpfe im Vereinigten Königreich werden so weit aufgerüstet, dass sie leicht mit der Leistung der Skibidi-Toiletten mithalten können. Bitte bleiben Sie auf dem Laufenden, um weitere Informationen über OLH22, die ODA und die nationalen Notunterkünfte zu erhalten. Dies ist eine wichtige Notfallbotschaft der neu organisierten luxemburgischen Regierung. Das Land wäre fast erneut an das Ohio Democratic Empire gefallen, als es zu einer Skibidi-Toiletten-Razzia kam, die vom Ohio-König namens King Gofi AI genehmigt wurde. Schlimmer noch: Fast die gesamte Bevölkerung ist entweder OLH22, dem gestorben Skibidi-Toiletten, ein chemischer Angriff vor 2 Tagen durch das Funny GASSYESIUM, ein orangefarbenes Gas, das nach Stinktiersbrei riecht, und mehr. Die neu organisierte Regierung liegt in Trümmern und das Land könnte bald zusammenbrechen. Die Infrastruktur ist stark ruiniert, während riesige Laser auf das Land niederprasseln. Diese Situation wird möglicherweise nie enden, und die Ode könnte bald wieder die Welt erobern. Keine Panik, denn Panik heizt das Feuer nur noch weiter an. Bitte bleiben Sie wachsam und bleiben Sie da draußen in Sicherheit. Il s'agit d'un message d'urgence critique du gouvernement luxembourgeois réorganisé. Le pays est presque retombé dans l'empire démocratique de l'Ohio, car un raid sur les toilettes Skibidi s'est produit, autorisé par le roi de l'Ohio, nommé King Goofy AI. Pire encore, la quasi-totalité de la population est décédée soit au LH22, le toilette Skibidi, une attaque chimique qui s'est produite, il y a 2 jours par le funigasiosium, qui est un gaz orange, qui sent le spray de moufette, et plus encore. Le gouvernement réorganisé est en ruine, et le pays pourrait bientôt s'effondrer. L'infrastructure est en ruine, alors que des lasers géants pleuvent sur le pays. Cette situation ne finira peut-être jamais, et l'OD pourrait bientôt reprendre le contrôle du monde. Ne paniquez pas, car paniquer ne fera qu'ajouter de l'huile sur le feu. Veuillez rester vigilant, et rester en sécurité là-bas. This is a critical emergency message from the Luxembourgish reorganized government. The country has almost fallen again to the Ohio Democratic Empire, as a skibidi toilet raid has happened, authorized by the Ohio King, named King Goofy Ah the First. Even worse, almost all of the population has died to either OLH22, the skibidi toilets, a chemical attack that had happened 2 days ago by the funny GASSYESIUM, which is an orange gas that smells like skunk spray, and more. The reorganized government is in shambles, and the country could soon collapse. The infrastructure is in severe ruin, as giant lasers rain down on the country. This situation may never end, and the Ode could soon take over the world again. Do not panic, as panicking will only add fuel to the fire. Please stay alert, and stay safe out there.
سلام. این اولین پخش تلویزیونی دولت ایران است. ما خبرهای خوبی را برای شما به ارمغان می‌آوریم. کشور رسما دوباره اوج گرفته است. اما ما باید مراقب باشیم، زیرا امپراتوری دموکراتیک اوهایو در 20 سال گذشته قوی تر شده است. ولی فقیه سابق و همچنین اکثر مقامات دولتی سابق در پناهگاهی در تبریز مخفی شدند و کارهای جدید خود را در آنجا انجام خواهند داد. پایتخت نیز به تبریز منتقل می شود، زیرا تهران توسط OV-22 توالت‌های سکیبری، ربات‌های آنلاین مسخره آهه و اخیراً یک موشک هسته‌ای بمب به شهر سابق اصابت کرده و خسارات بیشتری را به همراه داشته است. بسیاری از انواع OV-22 نیز هنوز هم وجود دارند، مانند نوع هندی که علائم آن رفلاکس اسیدی، فیل جمجمه، دیسپلازی استخوان، کنترل حرکتی تقویت شده و افزایش آدرنال، نوع آلمانی است و علائم آن کشنده است. تلپورت مانند حیوانات وحشی عمل می کند، ناتوانی در صحبت کردن. بیخوابی، فوتوفوبیا، ترشح بیش از حد بزاق و گرسنگی خون آشام. و بیشتر. اما اخیراً در حالی که ترکیه شکست خورده در حال فروپاشی بود، نوع دیگری که احتمالاً در اثر حمله شیمیایی یا بیولوژیکی به بورسا ایجاد شده است، در ایران گزارش شده است. علائم آن عبارتند از نمایش علائم. و البته بقایای ارتش ایران ما در تلاشند تا دیوانگی امپراتوری دموکراتیک اوهایو را مهار کنند. ما امیدواریم که پس از پایان یافتن امپراتوری دموکراتیک اوهایو، ملت بتواند یک بار دیگر رشد کند. متشکرم. Hello there. This is the first TV broadcast of the Iranian state. We bring you good news. The country has officially risen again, but we must be careful, as the Ohio Democratic Empire has grown stronger in the past 20 years or so. The former supreme leader, as well as most former government officials, are hiding in a bunker in Tabriz, and will do their new jobs there. The capital will also be moved to Tabriz, as Tehran has been 100% destroyed by OliveSouch, the skibidi toilets, goofier online bots, and, just recently, one bomb nuclear missile hit the former city, causing even more damage. Many variants of OliveSouch are also very much still present, such as the Indian variant, which its symptoms are acidic reflux, cranial elephantitis, bone dysplasia, enhanced motor control, and adrenal surge, the German variant, and its symptoms are homicidal, teleportation, acts like a wild animal's, inability to speak, insomnia, photophobia, hypersalivation, and vampiric hunger and more. But recently, as defeated Turkey was collapsing, another variant, likely created by a chemical or biological attack on Bursa, has been reported in Iran. Its symptoms are finger loss, extreme height growth, feeling like pure torture, lupus, insomnia, and then you turn into a skibidi toilet. And, of course, our remnants of the Iranian army is attempting to hold off the craziness of the Ohio Democratic Empire. We hope that the nation can thrive once more, once the Ohio Democratic Empire ceases to be. Thank you.